السلام عليكم. فكرت في هاد شهر أوت هذا نظرا للعطلة أنني نتوقف على الفيديوهات، إرسال الفيديوهات، ولكن قلت في هاد الفترة هادي وغنستمر إن شاء الله في شهر 9 بطبيعة الحال. ولكن قلت في هاد الفترة علاش لا ما نديروش الفيديوهات اللي درناهم غير بالفرنسية، نديروهم بعربية فرنسية. ارتأيت باش نبدا بهاد التمرين، التمرين اللي هو الدالة ديال الدالة العكسية. Donc on va commencer par un exercice de la fonction réciproque. Alors l'exercice est le suivant. Alors quel que soit x appartenant à 1 plus l'infini, f de x est égal à x moins racine de x carré moins x. La première question montrait que f est continu sur 1 plus l'infini. La deuxième question de A montrait que quel que soit x appartenant à 1 plus l'infini, f de x supérieur strictement à 1 demi. La question B en déduire que f est décroissante sur 1 plus l'infini. La troisième question montrait que f est une bijection de 1 plus l'infini vers un intervalle j déterminé j. Préciser la bijection réciproque de f, c'est-à-dire f moins 1. Donc la première des choses montrant que f est continu sur 1 plus l'infini. F de x est égal à x moins racine de x carré moins x, quel que soit x appartenant à 1 plus l'infini. On sait que x appartenant à 1 plus l'infini, donc x supérieur strictement à 1. Alors si on fait passer le 1 de ce côté-là, alors x moins 1 il est supérieur strictement à 0. Or, x carré moins x, c'est x facteur de x moins 1. X il est supérieur à 1 et x moins 1 c'est une quantité strictement positive, donc positif fois positif. Donc deux quantités strictement positives, le produit de deux quantités strictement positives est une quantité strictement positive. Donc x vers la fonction x vers racine de x carré moins x, elle est bien, donc la fonction x vers racine de x carré moins x est bien définie et continue sur 1 plus l'infini. Pourquoi? Parce qu'on sait que la fonction usuelle racine de x, elle est bien définie et continue sur 0 plus l'infini. Et en particulier sur 0 plus l'infini. Et on a la fonction et aussi, voilà. C'est pourquoi on dit que x vers racine de x carré moins x, elle est bien définie et continue sur 1 plus l'infini. D'ailleurs, toutes les fonctions racines carrées sont bien définies et continues sur leur domaine de définition. Alors, et on sait aussi que la fonction kx, on fait correspondre x, c'est la fonction identité. On peut dire aussi que c'est une fonction polynôme. Et on sait que les fonctions polynômes sont bien définies et continues sur R en entier. Donc en particulier sur 1 plus l'infini. Donc f est continu sur 1 plus l'infini car f elle est la somme de deux fonctions. Kx on fait correspondre x. Et kx on fait correspondre racine de x carré moins x. Donc d'après le tableau des opérations sur les fonctions continues, la somme de deux fonctions continues est une fonction continue. Voilà. Alors on va maintenant passer à la deuxième question. Alors la deuxième question de A. Montrons que quel que soit x appartenant à 1 plus l'infini, f de x elle est supérieure strictement à 1 demi. D'après les données, on a f de x égale à x moins racine de x carré moins x. Alors, si on multiplie par le conjugué et on divise par le conjugué, on sait que le conjugué de cette expression, c'est x plus racine de x carré moins x. Donc, je multiplie par x plus racine de x carré moins x. Je divise par x plus racine de x carré moins x. C'est comme si je multiplie par 1 qui est neutre pour la multiplication. Donc, il n'intervient pas. Elle est neutre. Donc, cette expression, sur cette expression, c'est exactement 1. Donc, c'est comme j'ai rien fait. Donc, on multiplie par le conjugué, on divise par le conjugué. Et j'ai le droit parce que cette
cette quantité elle est différente de 0. On a déjà montré que cette quantité elle est supérieure strictement à 0 et déjà x elle est supérieure strictement à 1. Si on fait la somme, elle est supérieure strictement à 0 plus 1 qui est 1. Donc il est loin d'être égal à 0. Donc il est différent de 0. Alors f de x est égal. Donc ici, j'ai une identité remarquable. Donc c'est A et là c'est B. C'est B. C'est A moins B facteur de A plus B. Or, A moins B facteur de A plus B, c'est A carré moins B carré. Donc c'est x au carré moins la racine de x carré moins x au carré. Or, racine de x carré plus racine de x carré moins x au carré est égal à x carré moins x. X carré moins x c'est une quantité strictement positive. On n'a pas besoin de mettre valeur absolue de x. Donc exactement, c'est si on élève au carré. D'ailleurs, on ne met sous la racine qu'une quantité qui est strictement qui est positive. Donc déjà, racine de x carré moins x au carré, ça fait x carré moins x. Avec le moins, donc moins x carré, moins x, ça fait plus x. Voilà. Donc f de x est égal à x carré moins x carré plus x sur le dénominateur x plus racine de x carré moins x. Alors, f de x carré moins x carré, c'est 0. Donc f de x est égal à x sur x plus racine de x carré moins x. On a, d'après les données f de x, on a déjà vu que f de x est égal à cette expression-là. Mais si on multiplie par le conjugué, on aura une nouvelle expression de f qui est équivalente à cette expression, bien sûr. C'est cette expression-là. Voilà. Alors, comment je peux montrer que f de x supérieur à 1/2? La première des choses qui sautent à la tête, c'est comment je peux me débarrasser de ce moins x parce que c'est gênant. Alors, on sait que x carré moins x, elle est inférieure strictement à x carré. Pourquoi? Parce que x il est supérieur strictement à 1. C'est une quantité positive qu'on retranche d'une quantité positive. Donc, on retranche une quantité positive d'un nombre qui est positif. Donc, elle est inférieure à ce nombre parce qu'on enlève quelque chose qui est positif. On enlève quelque chose d'ici. Donc, ça diminue. Donc, x carré moins x, elle est inférieure à x carré. Si on passe à la racine, donc racine de x carré moins x inférieure à racine de x carré. Or, racine de x carré, c'est valeur absolue de x, mais pas la peine de mettre la valeur absolue puisque x supérieur strictement à 1, valeur absolue de x égale à x. Donc, racine de x carré moins x, il est inférieur strictement à x. Donc, je me suis débarrassée de ce moins x. Donc, il est inférieur, cette quantité maintenant, il est inférieur strictement à x. Je dois ajouter un x de part et d'autre. Donc, j'ajoute x là et x là. X ici et x ici. Donc, ça devient x plus racine de x carré moins x, qui est cette quantité, inférieure à x plus x, qui est 2x. Donc, j'ai cette quantité qui est inférieure à celle-là. Donc, celle-là est supérieure à ça. C'est simple. A inférieur à B veut dire B supérieur à A, c'est la même chose. Donc, 2x supérieur strictement à x plus racine de x carré moins x. Je divise maintenant par cette quantité. J'ai le droit, on a déjà dit qu'il est strictement positif. Ça veut dire différent de 0. Et positif, on ne va pas changer l'ordre. On garde le même ordre. Donc, ça fait 2x sur x plus racine de x carré moins x supérieur à 1, puisqu'on divise sur la même quantité. X plus racine de x carré moins x sur x plus racine de x carré moins x, donc ça fait 1. Maintenant, je vais diviser par 2.
les deux quantités. Cette quantité divisée par 2, cette quantité divisée par 2. Ici, 2 divisé par 2, donc je simplifie. Donc, il reste x sur x plus racine de x carré moins x supérieur à 1 demi. Or, on a déjà montré cette expression-là, c'est l'expression de f de x. On l'a déjà montré. Lorsqu'on a multiplié l'expression de f de x qui est donnée par le conjugué, on a une nouvelle expression. Donc, ça n'est autre que f de x. Elle est supérieure strictement à 1 demi. On passe maintenant à la question de B. On déduire que f est décroissante sur 1 plus l'infini. Alors, d'après les données, f de x, c'est x moins racine de x carré moins x. Donc, je peux l'écrire, c'est x moins x carré moins x à la puissance 1 demi. Or, on sait que f à la puissance n dérivée, c'est n fois f' fois f à la puissance n moins 1. Donc, c'est 1 demi fois, d'abord x dérivé, c'est 1. Et cette quantité dérivée, c'est 1 demi fois cette quantité à la puissance 1 demi moins 1, ça veut dire moins 1 demi, fois cette quantité dérivée, ça veut dire 2x moins 1. Or, on sait que x carré moins x à la puissance moins 1 demi, d'après les règles des puissances, c'est 1 sur x carré moins x à la puissance 1 demi. Donc, c'est 1 sur racine de x carré moins x. Donc, ça fait 1 moins 2x moins 1, parce que 2x moins 1 fois 1, c'est 2x moins 1, sur 2 fois racine de x carré moins x. Donc, f' de x est égal à 2 racines, si on réduit le même dénominateur, c'est 2 racines de x carré moins x, moins 2x moins 1 sur 2 racines de x carré moins x. Alors, on voit bien que cette quantité est strictement positive. Donc, f' a le même signe que cette expression qui est là. Si on arrive à savoir le signe de cette expression, c'est le même que celui de f'. Donc, en déduire, donc on va utiliser la question précédente puisqu'il s'agit d'une question où il y a en déduire. Donc, d'après la question précédente, f de x, on l'a trouvé supérieur à 1 demi. Or, f de x, d'après les données, c'est x moins racine de x carré moins x, supérieur à 1 demi. Alors, je multiplie par 2 cette expression, par 2 ici, 2 par 2, ça fait 1. Et cette expression fois 2, je développe, donc ça fait 2x moins 2 racine de x carré moins x. Cette quantité supérieure à 1, c'est la même chose, c'est 1 inférieur à cette quantité. A supérieur à B veut dire B inférieur à A, c'est pareil. Donc A1 inférieur à 2x moins 2 racine de x carré moins x. Ce 1 là, je le fais passer de l'autre côté. Donc, ça fait 1 moins 1, ça fait 0. Donc, 2x moins 1, moins 2 racines de x carré moins 1. Donc, je fais passer ce 1 là, ça devient moins 1. Ou bien, je fais moins 1 ici, moins 1 ici. Donc, voilà le moins 1. Donc, ici, 0 inférieur à 2x moins 1. Moins 2 racines de x carré moins x. Si je multiplie par moins 1 c'est un nombre négatif. Donc, je vais inverser l'ordre. 0 fois moins 1, c'est 0. Donc, ici, je développe, je fais entrer le moins. Donc, moins fois 2x, ça fait moins 2x. Moins 1, ça fait plus 1. Et moins 2 fois, donc moins, ça fait plus 2 racine de x carré moins x. Parce que la somme elle est commutative, je peux commencer par le terme qui me convient. Donc, je commence par ce terme-là. Donc, 0 supérieur à 2 racine de x carré moins x moins 2x plus 1. Donc, on a dit A supérieur à B veut dire B inférieur à A. Donc, cette quantité inférieure à 0.
Or, cette quantité, c'est la même que celle-là. On a dit, si on peut conclure, on peut savoir le signe de cette expression, alors on sait le signe de f'. Puisque cette expression, elle est inférieure strictement à 0, alors f', elle est inférieure strictement à 0. Car on a dit, le dénominateur, il est strictement positif. Et on a dit que f' de x a le même signe ici que cette expression qu'on a trouvée strictement négative. Donc, f' de x, elle est inférieure strictement à 0, quel que soit x appartenant à 1 plus l'infini. Donc, on peut dire même que f, elle est strictement décroissante. Alors, f, elle est strictement décroissante, donc on peut dire que f, elle est décroissante sur 1 plus l'infini. Voilà, maintenant on passe à la troisième question. La troisième question, montrant que f est une bijection de 1 plus l'infini vers un intervalle j, on va déterminer cet intervalle par la suite. Alors, on a f, d'après les théorèmes déjà vus, f continue sur l'intervalle 1 plus l'infini, f strictement décroissante. Donc, c'est d'après exactement le théorème de la bijection. D'après le théorème de la bijection. Alors, f, elle est continue sur 1 plus l'infini et f est strictement décroissante. Donc, f est une bijection de 1 plus l'infini vers f de 1 plus l'infini, qui est j. Donc, on cherche j. J, c'est f de 1 plus l'infini. Vous savez, f, il est strictement décroissant. Donc, l'image de l'intervalle, je dois inverser les bornes. Alors, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x et limite quand x tend vers 1 de f de x. Alors, on a déjà vu ça aussi. Alors, limite quand x tend vers plus l'infini de f de x et limite quand x tend vers plus l'infini de x sur x plus racine de x carré moins x. Cette expression qu'on a déjà trouvée nous convient pour trouver la limite au voisinage de l'infini. Parce que ici, on va cette expression x plus racine de x carré moins x, je peux l'écrire, c'est x plus racine de x carré facteur de 1 moins 1 sur x. Regardez, x carré fois 1, c'est x carré. X carré fois 1 sur x. Donc, x carré sur x, ça fait x. Donc, moins x. Avec le moins, c'est moins x. Regardez, x plus racine de x carré moins x, c'est x plus racine. Je factorise par x carré. Donc, ça fait x carré facteur de 1 moins 1 sur x. X carré fois 1, c'est x carré. Et x carré fois moins 1 sur x, c'est moins x. Alors, racine de x carré plus x supérieur à 1, je peux faire sortir la racine de x carré et mettre tout simplement c'est x. Racine de x carré, c'est x. Et ici, racine de 1 moins 1 sur x. Racine de a fois b, c'est racine de a fois racine de b. Or, racine de a, notre a, c'est x carré. Racine de x carré, c'est x, puisque x, il est strictement supérieur à 1. Donc, fois racine de 1 moins 1 sur x. Donc, je peux finalement factoriser avec x. J'ai deux termes où il y a x. Donc, je peux factoriser par x, facteur de 1, plus racine de 1 moins 1 sur x. Voilà. Voilà, donc c'est 1 plus racine de 1 moins 1 sur x. Donc cette expression-là, c'est n'est autre que ça. Et puisqu'on a x en haut et x en bas, on va simplifier. Donc il reste 1 sur 1 plus racine de 1 moins 1 sur x. Or, limite quand x tend vers plus l'infini. J'ai pas écrit. Déjà, je l'ai déjà. Donc, x tend vers plus l'infini. 1 sur x, il va tendre vers 0. Puisque x, il est infini.
Donc, qu'est-ce qui va rester? 1 sur 1 plus racine de 1, c'est 1. Donc, 1 sur 1 plus 1. Ça fait 1 sur 2. Donc, la limite au voisinage de l'infini, de plus l'infini, c'est 1 demi. Maintenant, on cherche la limite quand x tend vers 1 de f de x. Donc, limite quand x tend vers 1 de x sur x plus racine de x carré moins x. Donc, je remplace tout simplement par 1. Donc, 1 sur 1. Ici, 1 moins 1, ça fait 0. 1 au carré moins 1, ça fait 0. Donc, 1 sur 1 plus 0. Donc, ça fait 1 sur 1, ça fait 1. Donc, finalement, J, c'est 1 demi 1. C'est l'intervalle 1 demi 1. Maintenant, la dernière question, 3b, il essaye de définir la fonction réciproque f-1. Donc, définir, je n'ai pas écrit, définir f-1, la fonction réciproque. Vous savez, f-1, on a dit que f, c'est de 1 plus l'infini vers f de 1 plus l'infini qui est 1 demi 1. Maintenant, f-1, c'est le contraire. Donc, on commence par 1 demi 1 vers 1 plus l'infini qui était pour f un ensemble de départ. Ça devient un ensemble d'arrivée. Voilà. Donc, kx, on fait correspondre f-1 de x égale à y. Donc, tout simplement, il faut préciser que x appartenant à 1 demi 1 et y appartient à 1 plus l'infini. Donc, on sait que f-1 de x égale à y équivalente à x égale à f de y. Or, f de y, d'après les données, l'expression de f de x, on sait que f de x est égal à x moins racine de x carré moins x. Alors, si je remplace par f de y, donc ça fait y moins racine de y carré moins y. Ceci, quel que soit y, appartenant à 1 plus l'infini. Donc, x est égal à f de y. Donc, y moins racine de y carré moins y égale à x. Et x appartient bien sûr à 1 demi 1. Alors, ça me gêne. Ce y-là me gêne. Donc, pour pouvoir... Et de même, cette racine me gêne. Donc, je veux me débarrasser de la racine. Alors, comment pourrais-je faire? Alors, y moins x, je fais passer chez x et je fais passer cette racine de ce côté-là. Donc, ça fait y moins x est égal à racine de y carré moins y. Si j'élève au carré pour me débarrasser de la racine, donc ça fait y moins x au carré est égal à racine de y carré moins y au carré. Donc, ceci est exactement y carré moins y. Donc, j'ai là y au carré, donc c'est 0. Donc, il reste moins 2y x plus y égale à moins x carré. Je fais passer x carré de l'autre côté. Donc, ça fait moins 2y x plus y égale à moins x carré. Je factorise par y. Donc, ça fait y facteur de moins 2x plus 1 égale à moins x carré. Je divise par moins 2x plus 1 parce qu'il est différent de 0, puisque x appartenant à 1 demi 1, donc 1 demi inférieur strictement à x inférieur à 1. Je multiplie par 2, donc 1, 2 ici par 2, ça fait 1. Inférieur à 2x, inférieur à 1 fois 2 qui est 2. Je multiplie par moins 1, j'inverse les ordres, donc ça fait moins 2, inférieur à moins 2x, inférieur à moins 1. J'ajoute 1, donc ça fait moins 1, inférieur à moins 2x plus 1. Moins 1 plus 1, ça fait 0. Donc il est inférieur strictement à 0, donc il n'est pas nul. Donc je peux diviser par ce truc-là parce qu'il n'est pas nul. Donc, y égale à moins x carré sur moins 2x plus 1. Donc, f moins 1 finalement, il est défini de 1 demi 1 vers 1 plus l'infini. Kx, on fait correspondre f moins 1 de x est égal
a moins x carré sur moins 2x plus 1. إذا اليوم احنا عندنا تمرين في الدالة العكسية. التمرين ها هو قدامكم. اف دو اكس ها هي، قال لك بين بان اف متصلة على هذا المجال. ثانيا قال لك بين بان اف دو اكس اكبر قطعا من 1/2. في التمرين دائما الثاني بي قال لك استنتج بان اف تناقصيه على المجال 1 زائد لا نهايه. قال لك بين بان اف راها تقابل من 1 زائد لا نهايه عند في اتجاه واحد المجال اللي خصنا نحددو. قال لك حدد مزيان، حدد التقابل العكسي لإف، يعني إف ناقص 1. غنبداو بالسؤال الأول. بغينا نبينو بأن إف راها شنو قال السؤال الأول؟ بأن إف راها متصلة. تنعرف بأن إف دو إكس راها هنايا بحال اللي قلتي هي المجموع ديال جوج ديال الدوال. الدالة اللي عندها إكس تتمشي لإكس في الصورة اللي اف دو اكس اللي عندها في الصورة كإكس، اللي إكس عندها في الصورة إكس، والدالة اللي إكس عندها في الصورة جذر مربع إكس كاري إكس مربع ناقص إكس. تنعرفوا بأن إكس مربع ناقص إكس شكون هي؟ راه هي إكس عامل لإكس ناقص 1. إكس مربع ناقص إكس راه هي إكس عامل لإكس ناقص 1 إلا عملنا بإكس. تنعرف بأن إكس راها كبر قطعا من 1. إلا دوزت 1 لهاد الجهة إكس ناقص 1 غتتولي ليا أكبر قطعا من 0. إوا إكس ناقص 1 راها موجبة قطعا، و إكس بما أنها كبر من 1 قطعا راها إذا موجبة قطعا. إذا عندي الجداء ديال جوج الحوايج موجبين قطعا. إذا ما غتعطيني غير شي حاجة اللي هي موجبة قطعا. إذا عندنا هاد الدالة ديالنا اللي إكس عندها في الصورة جذر مربع إكس أس 2 ناقص إكس راها معرفة ومتصلة على 1 زائد لا نهاية. علاش؟ لأن كنعرف الدوال الاعتيادية جذر مربع إكس راها معرفة ومتصلة في المجال 0 زائد لا نهاية، وبصفة خاصة في المجال المفتوح 0 زائد لا نهاية. إذا إلا درنا الإسقاط على هاد الدالة هذه إكس أس 2 ناقص إكس رحنا لقيناها أكبر قطعا من 0. إذا راهي معرفة على المجال ديالها 1 زائد لا نهاية، وأيضا راها متصلة إلى خدينا على حسب بأن الجذر، ودائما عندنا قاعدة كاع تتقول بأن دالة الجذر فهي دالة متصلة على مجال تعريفها. إذا ما عندناش مشكلة. عندنا عاوتاني الدالة اللي إكس عندها في الصورة إكس، هذه تتسمى، هذه نقدروا نعتبروها دالة حدودية، وبالتالي فهي متصلة على اغ كاملة وبصفة خاصة على 1 زائد لا نهاية. وبالتالي نقدروا بما ان اف هي المجموع ديال جوج ديال الدوال اللي هما متصلين على المجال 1 زائد لا نهاية، اذا ف اف راها متصلة على المجال 1 زائد لا نهاية. إلا دزنا السؤال الثاني راه قال لك بين بان اف لي اكس راها كبر قطعا من 1/2. ساهله. كشنو كنديرو؟ كنضربو في المرافق ديال هذه، غنضرب فيه ونقسم عليه. عندي الحق نقسم عليه. علاش؟ لانه يختلف عن الصفر. شنايات بان هذه راها كبر قطعا من 0 وبان اكس راها اكبر من 1.
اذا الا جمعتهم راه تيعطيوني شي حاجه كبر من واحد، اذا راها تختلف عن الصفر. اذا عندي الحق نضرب ونقسم عليه بحال اللي ما درت والو، بحال اللي ضربت في واحد اللي هو محايد بالنسبه للضرب. اذا هذه على هذه راه هي واحد، بحال اللي بقات ليا هذه ها. اذا غنضرب في المرافق كتعطيني بحال اللي قلتي ا ناقص بي في ا زائد بي، وكنعرف بان هذه متطابقه هامه اللي هي ا اس 2 ناقص بي اس 2. ا اس 2 راه هي اكس مربع ناقص بي اس 2 راه هي جذر مربع اكس اس 2 ناقص اكس اس 2. اذا هنا غيمشي الجذر وتتبقى ليا اكس اس 2 ناقص اكس، وإلا دخلت عليها هذا الناقص غتجيني ناقص اكس اس 2 زائد اكس، وهنايا تيبقى لنا المقام هو. اذا هذا تعبير جديد لاف لي اكس. الا ضربنا في المرافق تعطيني اف لي اكس هي اكس على اكس زائد جذر مربع اكس اس 2 ناقص اكس. عندنا باش هما قالك بين وبين اف لي اكس كبر من واحد على جوج. اذا خصني نشوف كيفاش ندير شي تاطير. اذا هاد ناقص اكس هادي راه ما حدا موجوده تبرزطني، خصني نحيدها من قدامي. باش نقدر نحيدها تنعرف بان اكس راها كبر قطعا من واحد، وعندي اكس مربع شي حاجه اللي موجبه وحيدتي منها واحد الطريف حتى هو موجب، واش راه غتصغر، راه غتولي صغر من اكس اس 2. اذا اكس مربع ناقص اكس راه اصغر قطعا من اكس اس 2. الا دزنا للجذر غتجيني جذر مربع اكس اس 2 ناقص اكس اصغر قطعا من جذر مربع اكس اس 2. وتنعرفوا بان جذر مربع اكس اس 2 هي القيمه المطلقه لاكس، وهنا لا داعي باش ندير القيمه المطلقه لاكس. علاش؟ لان اكس راها اكبر قطعا من واحد. اذا راه غندير نيشان تتساوي اكس. اذا ها هي جذر مربع اكس اس 2 ناقص اكس راها اصغر قطعا من اكس. الا زدت اكس من هنا وزدتها من هنا غتعطيني اكس زائد جذر مربع اكس اس 2 ناقص اكس اصغر من اكس زائد اكس اللي هي 2 اكس. تنعرف ا صغر من بي هي بي كبر من ا بحال. اذا جوج في اكس اكبر قطعا من اكس زائد جذر مربع اكس اس 2 ناقص اكس. غنقسم على هاد الكميه هذه تنعرفها راها موجبه قطعا. اذا الا كانت موجبه قطعا الا كانت غير موجبه اودي قطعا، لان خصني ما نقسمش على شي حاجه كتساوي الصفر. اذا هاد الكميه راه تختلف عن الصفر، وكنحتفظ بالترتيب الا كانت موجبه. اذا غتجيني 2 اكس على اكس زائد جذر مربع اكس اس 2 ناقص اكس، هاد الكميه على نفسها تعطيني بطبيعه الحال واحد. غنقسم ايضا هاد الكميه وهذه على 2 هنا 2 على 2 مشات، وهنا غتجيني واحد على 2. اذا غتبقى ليا اكس على اكس زائد جذر مربع اكس اس 2 ناقص اكس اكبر من واحد على 2. ومن المعلوم ان هذه شكون هي؟ راه هي اف لي اكس، لان فاش ضربنا في المرافق حصلنا على واحد التعبير جديد لاف لي اكس اللي هو هذا دابا لاش توصلنا. اذا ها هي هذه راها اكبر قطعا من واحد على جوج. اذا اف لي اكس اكبر قطعا من واحد على جوج، وحنا جاوبنا على السؤال جوج غنشوفوا دابا 2 بي استنتج بان اف تناقصيه على هذا المجال. تنعرفوا بان اف لي اكس راه هي اكس ناقص جذر مربع اكس اس 2 ناقص اكس، اللي كنقدروا نكتبوها ايضا هي اكس اس 2 ناقص اكس اس واحد على جوج. هذه الا بغيت ندير ليها الاشتقاق كنعرف بان اف اس ان الاشتقاق ديالها راه هي ان، فاف الداله المشتقه اف في اف اس ان ناقص واحد. تنطبقوا القاعده غتجيني واحد على جوج في هذه اس واحد على جوج ناقص واحد،
اللي هي ناقص 1/2 في هذه الاشتقاق هذه هي 2x ناقص 1. تتبقى لي كنعرف بان هذه أس ناقص 1 راه هي 1 على x أس 2 ناقص x أس 1/2 على حساب القواعد القوى، وهذه هي جذر مربع x أس 2 ناقص x. إذا f ل x راه هي 2 جذر مربع x أس 2 ناقص x ناقص هي 1 ناقص 2x ناقص 1 على 2 جذر مربع x أس 2 ناقص x. نوحدو المقامات غتجينا هي 2 جذر مربع x أس 2 ناقص x ناقص 2x ناقص 1 على 2 جذر مربع x أس 2 ناقص x. قال لك استنتج. فاش يقولوا لنا استنتج يعني ضروري ما نخدم السؤال السابق او الاسئله السابقه. احنا على حساب السؤال السابق 2a رحنا بينا بان اف دو اكس اف لي اكس راه اكبر قطعا من 1/2. اف لي اكس الا خديتها على حساب المعطيات راه هي اكس ناقص جذر مربع اكس أس 2 ناقص اكس. اذا هذه راه اكبر من 1/2. غنضرب هنا في 2 ونضرب هنا في 2. اذا غتجيني 2 اكس ناقص 2 في جذر مربع اكس أس 2 ناقص اكس. 1 على 2 في 2. 2 مشات مع 2 غتبقى ليا 1. هذه كبر من 1 هي 1 صغر من هذه بحال قلنا أكبر من ب هي ب صغر من أ. عندنا 1 أصغر من 2 إكس ناقص 2 جذر مربع إكس أس 2 ناقص إكس. غنقص 1 هنا ونقص 1 هنا. هاد تجيني 1 ناقص 1 راه هي 0. إذا 2 إكس وهذيك ناقص 1 نحطها هنا. دونك إذا 2 إكس ناقص 1 ناقص 2 جذر مربع إكس كاري إكس أس 2 ناقص إكس. وكتعرفوا بأن بالنسبة للمجموع راه تبادلي، نقدر نحط ناقص 1 فين ما بغيت. إذا غتجيني إلا غنضرب دابا في ناقص 1 فاش كنضرب في شي حاجة سالبة تنبدل الترتيب. إذا 0 في ناقص 1 هي 0، الترتيب خصو يتبدل. غندخل ناقص على هاد الكمية كاملة. ناقص 2 إكس ناقص 1 هي زائد 1 ناقص هاد الكمية هي 2 جذر مربع إكس اسمه إكس أس 2 ناقص إكس. وقلنا الترتيب ماشي مهم لأن عندي المجموع زائد عندي من القوانين التبادلية اللي يمكن ليا نتصرف في الحدود بالشكل اللي بغيت ونحطو في البلاصة اللي بغيت. إذا عندي هاد الصفر كبر من هذه ما هي إلا هذه صغر من صفر. كبر من بي صغر من بحال صفر كبر من هذه. إذا هذه صغر من صفر. إذا حنا تحلينا الإشكالية بما أنني اف بريم الدالة المشتقة لإف هي هذه على هذه تنعرفها. راه حنايا قلنا بأن هذه موجبة قطعا ما تتشكل لي حتى شي مشكل. إذا راه الإشارة ديال اف الدالة المشتقة لإف راه هي نفسها إشارة هاد التعبير للفوق. وها حنا لقينا هاد التعبير بأنه أصغر قطعا من صفر. هذا أصغر قطعا من صفر. إذا اف الدالة المشتقة لإف أصغر قطعا من صفر. إذا اف الاشتقاق ديال اف شرطة لإكس أصغر قطعا من صفر. قلنا لأن اف الدالة المشتقة اف عندها نفس الإشارة ديال داك التعبير الفوقاني اللي هو 2 جذر مربع إكس أس 2 ناقص إكس ناقص 2 إكس ناقص 1 لأن داك المقام راه موجب قطعا. إذا هذه اف الدالة المشتقة لإكس راه أصغر قطعا من صفر. إذا هي تناقصية قطعا، وبالتالي نقدروا نقولوا أيضا تناقصية فقط. تناقصية على المجال 1 زائد لا نهاية. غندوزو لآخر سؤال، السؤال الثالث، وهو
قال لك بين بان اف تقابل من واحد لزائد لا نهايه في اتجاه واحد المجال اللي خصنا حنا نحددو شكون هو داك المجال على حساب داك المبرهنه تتسمى تيوغيم دو لا بيجيكسيون، مبرهنه ديال التقابل. راه الا كانت عندك الداله متصله وعندك هذا ديك الرتابه القطعيه، يعني تصاعديه قطعا ولا تناقصيه قطعا، راه تتقول بانها تقابل. اذا داكشي اللي عندنا هنايا اف متصله على المجال حنايا برهنا عليها، وايضا برهنا بان اف راها تناقصيه قطعا. اذا هذا تيعطيني الحق باش نقول بانها تقابل من واحد زائد لا نهايه في اتجاه الصوره ديال واحد زائد لا نهايه. اذا المجال جي اللي هو الصوره اف لي واحد زائد لا نهايه، درنا هذا الدرس بما ان اف تناقصيه قطعا. غتنقلب الترتيب، غنبدا بالليميت لي اف لي اكس عندما تؤول اكس لزائد لا نهايه، وعندي هنايا الليميت عندما تؤول اكس لواحد، ليميت لي اف لي اكس عندما تؤول اكس الى واحد. غنبداو بالليميت عندما تؤول اكس لزائد لا نهايه لاف لي اكس. غناخد باش تجيني سهله ناخد داك التعبير اللي لقيناه فاش ضربنا في المرافق. اذا غنشدو هذا التعبير، كنعرف هذه ها هي اكس زائد جذر مربع اكس اس 2 ناقص اكس. هنايا داخل الجذر غنعمل باكس اس 2، غتجيني اكس اس 2 عامل لواحد ناقص واحد على اكس. حنا نديرو الطريق العكسي عاوتاني، اكس اس 2 في واحد راه هي اكس اس 2، و اكس اس 2 في ناقص واحد على اكس، اكس اس 2 على اكس راه تبقى ليا اكس، اذا ناقص اكس. اذا هنايا وعاوتاني عندي جذر ا في بي هي جذر ا في جذر بي. جذر ا راه هي جذر اكس اس 2 اللي غتعطيني كتساوي اكس، بما ان اكس راه اكبر قطعا من واحد، راه نحط جذر مربع اكس اس 2 هي اكس في جذر مربع واحد ناقص واحد على اكس. نعمل باكس لان عندي هذا الحد فيه اكس وهذا الحد فيه اكس، اذا اكس عامل لواحد واحد زائد جذر مربع واحد ناقص واحد على اكس. فاش تقول اكس لزائد لا نهايه، هاد واحد على اكس مشات لصفر. اذا اش غيبقى ليا؟ واحد على واحد زائد جذر مربع واحد هي تجيني واحد على واحد زائد واحد هي واحد على جوج. اذا حنا لقينا النهايه في زائد لا نهايه، دابا نشوفو في واحد ما عنديش اشكال نعوض نيشان بواحد، لان ما عنديش داك الفورم انديتيرميني، ما هنا ما عندناش. اذا واحد على واحد زائد واحد ناقص واحد غتعطيني صفر. اذا تجيني واحد على واحد زائد صفر اللي هي واحد. اذا المجال جي راه هو واحد على جوج واحد. دابا بقى لنا قالك نحددوا الداله، نعرفوها كيفاش هي معرفه. الداله العكسيه تنعرف بان الا كانت اف معرفه على واحد زائد لا نهايه وكتمشي اف، الا كانت عندي اف غاديه من واحد لزائد لا نهايه لعند المجال اللي لقينا الصوره ديالو اللي هي واحد على جوج واحد، راه الداله هذه اف، راه الداله العكسيه اف ناقص واحد غتمشي غيولي داك مجموعه الانطلاق هي واحد على جوج واحد، ومجموعه الوصول غتولي هي واحد زائد لا نهايه. اذا داكشي علاش دابا عندي اف موان معرفه من واحد على جوج واحد في اتجاه واحد زائد لا نهايه. اكس عندها في الصوره اف ناقص واحد ل اكس تتساوي إيكغيك.
بطبيعة الحال خصنا إكس راه كتنتمي لهذا المجال، إيكغيك تتنتمي لهذا المجال. وتنعرفوا بأن اف ناقص واحد لي إكس تتساوي إيكغيك، هذه تكافئ إكس تتساوي اف لي إيكغيك. ومن المعلوم أن اف لي إيكغيك شكون هي؟ راه هي إيكغيك ناقص جذر مربع إيكغيك أس 2 ناقص إيكغيك. هذه على حسب المعطيات على كيفاش معرفة عندنا اف لي إكس. غتحيد إكس وتبلاصي في بلاصتها إيكغيك، سهلة. مهما يكون إيكغيك تنتمي لواحد زائد لا نهاية. إذا إيكغيك ناقص هذا الجذر كيساوي إكس. هاد المعادله راه غنبقى مكتفه فيها ما حيدتش هاد الجذر. اذا خصني نحيد عليا الجذر. باش نقدر نحيد الجذر غندير إيكغيك ناقص إكس تيساوي هاد الجذر هذا، ونرفع أس 2 باش يمكن ليا نحيد عليا الجذر اللي غيبقى مكتفني إلا بقى. إذا غتجيني هنا إيكغيك ناقص إكس أس 2 تتساوي هاد الجذر أس 2، ها هو مطار دابا الجذر، غتبقى ليا إيكغيك أس 2 ناقص إيكغيك. إيكغيك أس 2 مشات مع إيكغيك أس 2، إذا غندوز هاد إكس أس 2 لهاد الجهة، إذا غتعطيني ناقص 2 إيكغيك إكس زائد إيكغيك تتساوي ناقص إكس أس 2. غنعمل بإيكغيك، هي إيكغيك عامل لي ناقص 2 إكس زائد 1 تتساوي ناقص إكس أس 2. هي إيكغيك تتساوي ناقص إكس أس 2 على ناقص 2 إكس زائد 1، وعندي الحق نقسم عليها. علاش؟ لأن قلنا إكس راه تنتمي للمجال 1 على 2. قلنا إكس تنتمي للمجال 1 على 2 1. إذا إكس راها ما بين 1 على 2 و1. وإلا ضربت في 2 غتبقى لي مشات 2 هنا تبقى 1 أصغر من 2 إكس، 1 في 2 هي 2. وإلا ضربت في ناقص 1 راه غنبدل الترتيب، غتجيني ناقص 2 صغر من ناقص 2 إكس صغر من ناقص 1. وإلا زدت 1 غتجيني ناقص 2 زائد 1 راه هي ناقص 1، وناقص 2 إكس زائد 1 وناقص 1 زائد 1 راه هي 0. إذا أصغر قطعا من 0، إذا هذه ما يمكن لهاش تكون تتساوي 0. إذا عندي الحق نقسم عليها. ودابا في النهايه احنا لقينا الداله العكسيه ديالنا اللي هي معرفه كالتالي. كتمشي من المجال 1 على 2 1 المجال 1 زائد لا نهايه. إكس عندها في الصوره اف ناقص 1 ل إكس تتساوي ناقص إكس مربع على ناقص 2 إكس زائد 1 أو لا 1 ناقص 2 إكس. بحال إلى الملتقى.